12 February TBSC by ringjak strike no gosiya hnoi sakha BJP-IPFT 4 sal horo former Deputy Chief Minister Jishnu Deburmani quarter ro kaisa kokthum panda khlaiye o saklai murkha BJP-IPFT manjakha BJP Janajati Morcha ni Vice President Porimal Deburma IPFT ni GS Sopon Deburma no khobui kubun ojamaro Hastel nukjaki tongo Roman screen shan mongno tei ofla kafla chamung Abu haikeno TISF tei kebangma organization ni bukhaktei final 12 February ni simi hasin joto national highway tei railway rokno kasojaknai aboni bagai saklai mungrukha TISF tei RSKC no khobui tei kubun organization rok fiaba gosiya hni saka BJP-IPFT 4 sal horo former Deputy Chief Minister Jishnu Deburmani quarter ro kaisa kokthum panda khlaiye o saklai mungrukha BJP-IPFT manjakha BJP Janajati Morcha ni Vice President Porimal Deburma IPFT ni GS Sopon Deburma no khobui kubun ojamaro koktuma thumnai rokbai koksanan thangai BJP Janajati Morcha ni Vice President Porimal Deburma saka boro BJP-IPFT ni ngai hasri mantri okrabai malai Roman script ni issue no tei kok salaika hnai fiaba TISF by ringjak o strike no gosiya hnai bo saka BJP Janajati Morcha ni Vice President Porimal Deburma BJP tai IPFT ni combined meeting atuleka azuglai jongla bhai kok saleka je final je 12 tarik Tripura matan student organization boro kaja bond অনির্দিষ্ট কারণে বাগৈ বন্ধ যে বড় কল খাইমানি এই বিষয়তে জঙ্গিরা আচুগৈ কক সালাইকা সালাইমানি পরে abono tebo kahamglai jung o information nanan bagai jung tini honorable CM ni appointment nawai jung bobai malai phekatabu malai oi bobai kok salemani pore jung semanka tini honorable CM ei bishoytiyo je bishoytiyo tini Tripura Mathani student organization bonta gumani abotiyo apuni bepartiyo tini CM onek sagangno Chairman to the CBSE board letter correspondence laika jate kono student ni kono khoti huya ngai aba hai jekhane uddog nai tongman jaga tini je political issue karingoi boro onidishto karone bogoy ট্রেন এবং লামা বড় বন্ধ থাকলে মানে আবো চুং মানে মাইয়া আবো নতে চুং চিনি আপত্তি দङ বড় আবো জেনারেলনি স্টুডেন্টনি ভবিষ্যৎ নতে বড় থুমানি ক বড় সানাই বড় কইনাই যাতে বড় আবহাই পলিটিক্স তাকাই দম জেনারেলনি ভবিষ্যৎ যাতে নষ্ট থাকতো স্যার যেহেতু ত্রিপুরা বোর্ডে যে প্রেসিডেন্ট সাইতো বাংলা স্ক্রিপ্ট বাইনো board exam paper mas hinga kino tini CM balaman pura CM bo mahai reply Tripura board by CBSE ab ekya okay abo actually abo hai kuno abo hai ko saya TBSE ni chairman abo kuno ko saya abo paper abo hai ekta abo play ei misguide kraya abo kraya abo hai kuno sada gya TBSE ni chairman abo hai ko saya jehetu sir तो CBSE बोर्ड से सेंट्रली परमिशन आओ गए स्टेट तो जो दाव TBSE बोर्ड जो कॉक तुम लाई चौले त्रिपुरा हस्ते करना तुम लाई तो ले जो कॉक तो सब्जेक्ट ना रोमान में जो सेटा नहीं तो नहीं और जगह नहीं त्रिपुरा लोग रोमो में कॉक का साथ हम सुनते ना TBSE CBSE रोमान स्क्रिप्ट उन्गाने उन्या अब है कुनो के छुया जो दे उन्गाने कहीं उन्गाने কিন্তু আবো আলোচনার মাধ্যমে উন্নয়ন হয় লামা বন্ধ খায় স্ট্রাইক খায় ধর্মঘট খায় আবো সমস্যার সমাধান নিয়ে রোমান স্ক্রিপ্ট বাংলা স্ক্রিপ্ট যেটা নং মানে আলোচনার মাধ্যমে আবো খেলা না আবো হাইকেন কোকতমা থুমনাই রকবাই কক সানান থাঙ্গৈ IPFT ni GS Sopon Deburma saka hambai press media no norok sunga coverage reman bagai tini chung BJP ni president Lai sini Jishnu sir plus sini dui minister tongo BJP ni official je team tai IPFT ni team sung asuk lakha meeting muloto je tabuk je burning issue Roman script
বাই তাবুক চিনি যে সিবিএসই টিবিএসই ও যে পরীক্ষা রিনানি যে পেপার তুই আর ম্যাটার নতুন খুব চ্যাটরলাই তিনি আলোচনা খুবই কাহামখা जों চিনি আইপিএফটিনি তরফ থেকে जों হাউস অফ রিকোয়েস্ট লাগে অব চেয়ারে রং ফিউচারনি ব্যাপার যারা সিবিএসই ও পরিতংনাই রক বড় তো ইংলিশ মিডিয়ামনি বড় রক এটা বড় কক বড় সৈন্য থাকে আগে বড় বাংলা হরক বাই বড় সৈমাই আংনাই বড় ইংলিশ মিডিয়ামনি বড় বন বাকি বড় কক বড় রোমান স্ক্রিপ্ট বাই সিনানি সুযোগ জানাংতো কোনো স্টুডেন্ট যাতে পরীক্ষা রিমাই আগে কেবল ক্ষতি টাংতো আবনো বিবেচনা খালাইনানি बागै जों सरकारनि प्रति दुई दलनि प्रति जों अनुरोध नारखनाय आबनो तैनो जों नाबो नारखा जों अबनो सिद्धांत नालायखा हाउस अफ एरपरे सिद्धांतबो ठीक ठाक खाइतलांगै जों चीफ मिनिस्टारनि आरो যৌথভাবে বিজেপি জনজাতি মোর্চা বিজেপি স্টেট প্রেসিডেন্ট তাইচিনি আইপিএফটিनि টিम जों जतनो थांगै मिटिंनि बाय मिटिंनि सिद्धांत लाङै जों चीफ मिनिस्टारनि आरो थांखा चीफ मिनिस्टार बाय मालाय जोंहा मेटार नकक साखा चीफ मिनिस्टार साखा सीबीएसई तो अब त्रिपुरानि मेटार या बत सीबीएसई किन्तु बहुत सिटी सिका बतिनि जों सुंमानि परे साखा अलरेडी सीबीएसई न सिटी सिका जे और रोमान स्क्रिप्ट बाय डिमांड खालाय तंगनाय रंनि बागै बिबेचना खालाय जानांथों नै ब सिटी सिका नै दिनै सुंना चीफ मिनिस्टार बो साखा ओके आबनो नासिङै दङ ब सुंना कक रेखा कोनो একটা स्टूडेंट যাতে স্ক্রিপ্টনি ব্যাপারও স্ক্রিপ্টনি কারণে ক্ষতি টাংথন সৈমায়া টাংথন আবো নাইজান বিবেচনা খাইজানাম বাকি বেনে আপ্রাণ চেষ্টা খাইদङ খাইনাय आ कक जोंना रेखा सत्ता गायसा नों साइथांगा सीबीएसई ताई खाकचा बावैसा फासिंगो टीबीएसई बो एग्जाम मुंनाय ताई दिन परे आरो बो कक बरो सब्जेक्ट दं दोनो ता सेम आं टीबीएसई बा सीबीएसई दुइटा नि बाकी न कक सा टीबीएसई बो इंग्लिश मीडियम स्कूल दं आगे टीबीएसई नि आन्दाराव शुधु बांग्ला मीडियम दं किछु बिहार कायसानि परे ताबो किन्तु गोबां मा इंग्लिश मीडियम स्कूल नखरखा ओंखाय टीबीएसई नि आन्दाराव त्रिपुरा बोर्ड नि आन्दाराव जे स्कूल दं आबो तो इंग्लिश मीडियम बर' दं ओंखाय बर'बो बांग्ला हरब बे सैमांग्ला मन बागै टीबीएसई नि क्षेत्रेबो रोमान स्क्रिप्ट नि व्यवस्था मतो दुइटा जागानो जों आबनो साइफाके ब नायनाय साखा कौरिका आप्रान चेष्टा खालाय दं साखा बोलो ताई खाकचा फासिंगो 12 तारिख सिमिं अनिर्दिष्ट कालनि बागै बन्द अब एके इशुनो तैनो आं कयनायते किछा नासिंनांथोन कारण जों जेहेतु जोंनो कौरिका जों तो बरंनो बन ताखायदि हिन तो साइमानिया किन्तु सिनि आईपीएफटी तरफ থেকে जों नासिंनाय तांगैके चीफ मिनिस्टार जोंनो कौरिका ओंखाय शुधु चीफ मिनिस्टार सिमिया जों बीजेपी बा आईपीएफटी যৌথভাবে ना अब मेटारनो समाधान खालायनानै बागै जों थां साइका जेहेतु जों ताइ किछा नासिंनाय जेहेतु परीक्षाते किछा तो तंखो समाधान दं जों आबो नासिंनाय काजे फात जाखाय जों ताबो बर' धरনের সিদ্ধান্ত নানান বিভাগ जों ताब थांला ছাত্র ছাত্রীनि परीक्षा जानानै किछु क्षति दंमोन दा आबोनो बिबेचना खालायनो जों ताबो पचारति बन बखागो आईपीएफटी तरफ থেকে थांला फेया बाशिशु कतरनतै लाहारको सुनानि वान सुमुं नाहार जागमानि न ताङै गो सिलिया बीजेपी आईपीएफटी आबोनतै आसायजाक ताबुक तंक संलु करंनि खाव दाल बिदाल सुमुं राजा खरागुलनि सिमि सालजंनि कक्थ चिनि खरां